Dr. Glenn S. Mutya, sir. And to our Assistant Principal, Mrs. Lindy L. C. Labucana, ma'am. And to our STEAM faculties and staff at Bahanas Elementary School, barangay officials, our parents, graduates, completers, proud parents, mga bisita, ug kanatong tanan, maayong buntag. It is truly a privilege to stand before you today on this very special celebration. As I look at your smiling faces, I see dreams ready to take flight and stories yet to be written and futures full of promise. So today is the special day nga usa sa mga pinaka-emosyonal nga pangitabo sa atong kinabuhi, which is ang graduation o moving up ceremony. Kini nga selebrasyon nagpasabot nga nahuman nato ang usa ka yugto ug magsugod na pud ta sa laing lakang sa atong kinabuhi. Busa dako kayo kung kalipay nga nakiguban ko kaninyo karong adlaw aron sa pagselebrar sa inyong kalampusan. Una sa tanan, akong pasalamatan ang mga ginikanan, mga magtutudlo ug tanang nagtabang ug nagsuporta sa atong mga bata aron makabot ang ilang mga pangandoy. Walay kabayran ang inyong sakripisyo o gugma. Sa atong mga chikiting nga completers, mga cute ra ba kayo yan? Congratulations! Kini inyong nahuman karon usa ka gamay nga lakang, pero dako kaayo og kahulugan. Sugod na kini sa inyong pagmalungtaron nga paningkamot sa pag-eskwela. Grade 1 na mong sunod, exciting o puno sa kahibalo. O sa atong mga buutan o kugihan ng mga graduates, mabuhay o congratulations pag-usap. Nahuman na ninyo ang elementarya o kamo karon andam na sunod nga ang mao ang high school. Dili sayon ang inyong giagian, apan inyong napamatud-an nga kaya ninyo. Proud kaayo kami sa inyong pagpaningkamot mga bata. O karong tuiga atong gimanduan sa tema nga henerasyon o pagkakaisa kaagapay sa bagong Pilipinas. Kini nga tema nagpahinumdum sa atong nga ang mga kalampusan sa usa ka nasod magsugod sa panagiusa sa katawhan. O kamo mga kabataan, kabahin na anak. Ang inyong pagbati sa paghiusa, respeto sa isig katawo o gugma sa nasod bisan sa inyong gamay pa nga edad, ang inyong paningkamot, disiplina ug pagkat-on mahimong pundasyon sa usa ka mas malungtaron ug mas malinawon nga Pilipinas. Paghiusa, paningkamot, panalangin, paglaom. Kana nga ang bililhon nga pulong nga atong dalhon sa atong kinabuhi, samtang magpadayon ta sa pag-eskwela ug pag-uswag. Ayaw jud kahadlok sa mga hagit sa kinabuhi, bisan og lisod usahay, ang importante magpadayon lang gihapon. Ang edukasyon inyong hinagiban sa pagkabot sa inyong damgo. Ug matud pa sa kung ginikanan, ang inyong kalampusan sa pag-eskwela maoy kabilin nga walay bisan kinsa ang makabawi niini. O karong adlaw gusto na kong i-share ang akong gamay nga istorya, ang istorya sa pagpaningkamot, pag-ampo, pagtuo o kalampusan. Grabe jud ang plano ni Lord para nato. Usahay dili nato masabtan dayon. Pero naa jud siya purpose. Sa una, awat ko sa inyo, susama ako kaninyo, nag-ingkod sa akong tabangan, nag-ingkod og bangko, og nag-deliver og sa ka-isip nga valedictorian. Karon, usa na ko kag speaker, grabe, sa tinuod lang, murag damgura. Gikan ko sa simple nga pamilya, dili dato, pero puno sa gugma ug paningkamot.
Ang akong papa kaniadto usa ka sealer sa kumpanya mao ang aksilong ug ang akong mama ang tigatiman sa among panimalay. Sa una, when I was grade 1 up to grade 3, ang akong balon 3 pesos. Then pag grade 4 up to grade 6, ni-upgrade akong balon into 5 pesos. Pero bahalag gamay, lipay gyapon ko. Nakapalit ra kog baseball, rainbow bread, or juice nga tag-piso. Sa simple na ko nga pagkabata, nadala na ko ang karon. Ang kalipay nga di mahalon, ang kalipay basta naay pasalamat sa kinabuhi. Kaniadto sa usab, muuban ko sa akong mama, magsuroy mi og suman. Gikan sa mong panimalay, hangtod moabot mi sa pantalan. Gikapoy usahay, init pagyud, pero among tumong makatabang. Maka-income bisag gamay, o ipakita nga walay maulaw kung maningkamot ka. Nidako ko nga gi-prioritize ang pag-eskwela, hadlok gani kong magsin sa una, kasi naay quiz pagbalik. So kamo mga bata, mahadlok pa bagyapon? Okay. Aktibo pod ko sa mga contest, so sama sa MTAP, og naningkamot nga mahimong mayong estudyante. Akong gipangandoy nga moasinso dili lang para sa akong kaugalingon, kundi para mabulusan ang tanang sakripisyo sa akong mama ug papa. Dako sad kay kog pasalamat sa akong mga advisor nga kaniadto nga naa karon nga nisaksi sa inyong kalampusan. Sila Ma'am Rosemary, Ma'am Juliet, Ma'am Elsie, and Ma'am Grace. Og sa atong mga sa among mga subject teachers, sila Ma'am Monet, Ma'am Maricor, ug Ma'am Marilu, and every faculty and staff sa school nga dili na nako ma-mention. Daghang kayong salamat. Dili ko mahimong ako karon without your proper guidance, patience, and encouragement. You have shaped not only my mind but also my character, teaching me lessons that go beyond the classroom. Thank you for your dedication and hard work in teaching the young ones, for believing in us, and for helping us grow as we take this journey. Og sa pag-high school nako kaniadto, pareho ra gyapon. Eskwelahan og balay ra akong agi. Wala ko'y bisyo, dili ko hilig mo gasto. Og gatubig ra usahay during snacks. Napoy pagka-kuripot gamay. Bitaw, magbalon lang kog paniud to para makatipid ko sa akong pamasahe. Ang akong mindset jud sa una, kung gusto jud na ko mo success ang akong kinabuhi, kinahanglan magtarong ko sa akong pag-eskwela aron makabot nako ang mga pangandoy. Then gusto jud unta nako mag civil engineering. Motong nagsabot mi sa akong mga classmates sa senior high na mag-take og entrance exam sa USTP. Pero sadly, dili jud siguro ni para sa ako Kaya dadto na time, perti yung kapaita sa among kahimtang. Walay kwarta nga ika-play pa sa Cagayan para mag-take og entrance exam. Mao to nga nadayon ka og eskwela sa Camiguin, diin libre ang tuition og barato ang mga boarding house. Dito, nag-electrical engineering ko, ni-take og entrance exam, nakapasar. Pero bisag libre ang tuition, dako gyapon ang panginahanglan sa allowance. Labi na usahay, ma-short ang sweldo sa akong papa. May gani, ni-graduate na po na akong kuya o nakatrabaho dayon. Siya ang nagabaga sa among allowance, duwa sa akong manghod. Munang dako kay kong pasalamat sa akong kuya. Then pagabot sa pandemya, lisod, online classes, hinay ang internet, lahi ang sit-up, pero padayon lang gyapon. Naningkamot ko og research, YouTube, ug pangita sa sample problems. Kay matod pa nila, dili tanan ihungit sa atoa. Na kung unsay gitulo sa eskwelahan, ilimit lang nato ang atong kagalingon dira. Need nato mag-explore ug mag-go beyond aron mas madip atong kahibalo. Nag-sideline sa food ko as a resto boy sa Dandes Resto. Tighimo og milk tea ug mag-serve sa mga foods. Nitanong po og lettuce,
og namaligya. Bisan og lisod, wala ko'y gihimo nga rason para muhunong. Ang akong mga ginikanan, igsuon, tanan nagtinabangay. Nahimo na kong inspirasyon ang ilang pagtuo sa kuha. Human ko nag-graduate, niabot ang board exam. Nyana ko sa akong ginikanan, nga manarbaho lang sa ko para makatigom ko para pang review. Pero ningon akong ginikanan, ayaw lang sa pagpanarbaho, pag-review. Kami na ang bahala. Ipasalig na mo ang retirement pay sa imong papa para lang maka-review ka. Grabe ang ilang sakripisyo. Matong giisa na ko sa akong kagalingon. One take rani dapat makapasar ko. O bisan pa man sa higpit nga schedule sa akong pag-review, wala jud nako gikalimtan ang pagpasalamat ug pag-ampo kanunay sa atong Ginoo. Diri jud nako na mas nasabtan nga dili lalim ang pagpaningkamot para lang makapasar. Kada adlaw, balik-balik ang routine, mata sayo, basa, solve, tuon, balik na pud. Usahay mabugatan na sa pressure nga murag halos kada adlaw napuno og kabalaka o kahadlok. Pero bisan pa man sa kakapoy, sa kakulba o sa kakulang sa kasiguruhan, giignan na gyud akong kagalingon nga dili ko muhunong. Kay para sa mga sakripisyo nilang mama o papa, para sa akong kaugmaon o para sa mga tao nga nagtuo, dili ko pwede mo give up sa matag adlaw nga lisod. Gihimo na ko siyang rason para mas mulig-on, para mas mudabog sa akong determinasyon nga makapasar og mahimong engineer. May gani na atay pamilya, igsuon, labi na akong manghod, nga bisan ginagmay, palitan ko ng vitamins para dugang memorya. Sa akong kuya nga way pakyas o padalag allowance, ug syempre sa akong labuan nga wala nagduwa-duwa og suporta sa kuha, both morally and financially. Dako kayo nga tabang, ilabi na kung bugat na kayo ang pressure. O pagka Mayo 2, 2024, birthday sa akong kuya, ligawas ang resulta. O grasya sa Ginoo nakapasar ko. Grabe ang hilak, ang kalipay, ang pasalamat. Licensed electrical engineer na ko. Nabutang na to nga usa sa mga regalo nga akong gihatag sa akong pamilya. Labi na sa akong kuya nga nag-birthday ni atong panahon na, alang usab isip balos sa ilang paghagok o pagsakripisyo. So karon, nganong gisulti na ko ni tanan para sa inyo ha, dili para maghinambog, kundi para ipakita sa inyo mga bata, nga kaya jud ninyo makabot inyong mga damgo, bisan pa man sa kalisod sa panahon.